नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आपण माने केबे भाबिछंती कि एशिया महादेशर दुईटे सबुठारु बड़ गणतांत्रिक एवं शक्तिशाली देश अर्थात आमर प्रिय भारत एवं जापान जेतेबेले परस्पर सहित हाथ मिलांती सेतेबेले कहार निद हजि जाए। यार उत्तर हेबो निश्चित भावरे चीन। किंतु ए बंधुता केवल साधारण व्यापार किंबा वाणिज्य मध्य सीमित रही नाही। या पछरे रही एक बड़ प्रतिरक्षा रणनीति एवं गोटे साधारण शत्रु को मात देवार मास्टर प्लान। जापान रो वरिष्ठ नेत्री सनाए ताकाइच एबे भारत गस्तरे आसीचंती। गणमाध्यम आपण को देखाउछि जे एठारे व्यवसाय एवं निवेश उपरे चर्चा हेउछि, किंतु परदा पछर असल सत्य कौन? जापान आज कहीं निजर सबुठार आधुनिक युद्ध जहाज मोगामीर समस्त गुप्त टेक्नोलोजी भारत को देबाकू प्रस्तुत होइछि। आसंतु आज वीडियो रे संपूर्ण घटना को सहज भाषा रे बुझिबा। आपण माने देखुतांतु विश्व चक्र व्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु एवं आम चैनल पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्र व्यूह देश दर्पण और मैदान को सब्सक्राइब करिया पई भूलंतु नहीं। दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु नजर पकाइबा वर्तमान चलीथिबा मुख्य घटना उपरे। जापान रो शीर्ष नेत्री सनाए ताकाइच भारत रे 3 दिनिया गस्तरे अछंती। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह साक्षात करिसंती। जदि आमे आंतर्जातिक गणमाध्यम विशेषकर रॉयटर्स रिपोर्ट देखिबा तेबे एही बैठकर मुख्य उद्देश्य हेउछि द्विपाक्षिक वाणिज्य निवेश एवं रणनैतिक सहयोग को वृद्धि करिबा। आपण मानकर मने थिबो जेतेबेले प्रधानमंत्री मोदी टोकियो जाइथिले सेतेबेले जापान भारत रे 61 बिलियन डॉलर प्राय 61 अरब डॉलर निवेश करिबा को प्रतिश्रुति देइथा। वर्तमान भारत और जापान वार्षिक सम्मेलन चली जो बुलेट ट्रेन प्रकल्प टेक्नोलोजी एवं भित्तिभूमि विषय रे आलोचना हेउछि। आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे वर्तमान प्राय 1400 जापानी कंपनी भारत रे काम करूछंती। सेति मध्यरु 50% रु अधिक केवल मैन्युफैक्चरिंग बा उत्पादन क्षेत्र रे अछंती। किंतु यह तो हला केवल परदा बाहर दृश्य। असल कहानी लुचि रही प्रतिरक्षा क्षेत्र रे, जहा विषय रे मीडिया बेसी आलोचना करूना। वर्तमान साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट रे एक बहुत बड़ खबर प्रकाश पाई। जापान निजर सबुठारु गुप्त एवं शक्तिशाली मोगामी क्लास वारशिप रो डिजाइन एवं टेक्नोलोजी भारत सह शेयर करने को ऑफर देइछि। एही गोटे गोटे युद्ध जहाजर मूल्य प्राय 500 मिलियन डॉलर अर्थात आधा अरब डॉलर। जापान कहिछि जे से केवल एही जहाज बिक्री करिवो नाही, बरं यार समस्त सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एवं सामग्री भारत को देव। यह भारतर शिपयार्ड ही तैयारी हबो। एही स्टेल्थ फ्रिगेट शत्रुर आंटीशिप एवं आंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को ध्वंस करिबार संपूर्ण सक्षम। जापान इतिहास रे प्रथम थर पाई एभली एक बड़ प्रतिरक्षा प्रजुक्ति विद्या भारत को देबा को जाउछि। एटार प्रश्न उठुछि, जापान हठात भारत प्रति एते उदार कहीं हेउछि? भारत एवं जापान मध्य हजार हजार किलोमीटर भौगोलिक दूरता थाई मध्य सेमानंकर कॉमन सिक्योरिटी इंटरेस्ट बा मिलित सुरक्षार स्वार्थ कौन? यार एकमात्र उत्तर हेउछि उभयंकर शत्रु जणे, से हेउछि चीन। चीन रो एक पुराना अभ्यास रही जहाँ को आंतर्जातिक स्तर रे सलामी स्लाइसिंग कहा जाए। यार अर्थ हेउछि अन्य देशर जमी को धीरे धीरे टिके टिके करी माड़ी बसिबा। जदि सामना देश प्रतिवाद न कला तेबे सही जमी को निजर बोली दाबी करिबा। चीन केवल भारतर अरुणाचल प्रदेश किंबा लद्दाख रे एभली करू नाही।
ସେ ଜାପାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚୀନର ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ବିମାନ Y9 ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପ୍ଲେନ୍ ଜାପାନ ଆକାଶ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 2025 ଏବଂ ନିକଟରେ 2026 ଜୁନ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଜାପାନ ସୀମା ପାଖରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ସୀମା ବିବାଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଦେଶ ସହିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ 18ରୁ 20ଟି ଦେଶ ସହିତ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଚୀନର ସୀମା ମଧ୍ୟ ମିଶୁନାହିଁ, ସେଠାରେ ବି ଚୀନ କହୁଛି ଏହି ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ଦ୍ୱୀପ ଆମର। ଜାପାନ ଏକକ ଜମି ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଚୀନ ସେଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜାପାନ ଆଜି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଜାପାନ ପାଖରେ ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା ଜାପାନରେ 10ରୁ ଅଧିକ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ତେବେ ଜାପାନ କାହିଁକି ଡରୁଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜାପାନର ଯଦି ଆଜି ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତାହା ଚୀନ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେରିକାର ଚପଳ ନୀତି ପାଇଁ ସେତିକି ରହିଛି। ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଇରାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ସେହି ବେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କଲା, ଆମେରିକା ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ସୈନିକମାନେ ନିଜ ବେସ୍ ଛାଡ଼ି 5 ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଏହାକୁ ଏକ ସହଜ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ମୋଟା ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇ ଏକ ବେଷ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲା ଏହି ପଲିସି ଏଠାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ହେଉଛି ସେହିଭଳି ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୀତି ହେଉଛି ଆମେରିକା କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଆଜି ୟୁକ୍ରେନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ନାଟୋରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଜାପାନ ଏବଂ ତୈୱାନ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ କୁଆଡ଼ ମେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଲି ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ନିଜେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1945 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜାପାନ ଶପଥ ନେଇଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସେନା ରଖିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଗତ 80 ବର୍ଷ ହେବ ଜାପାନ ଏକ ଅତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅହିଂସାବାଦୀ ଦେଶ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି 1945 ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା? ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମିତ୍ସୁବିସି କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଏସି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜାପାନ ପାଇଁ ଜିରୋ ନାମକ ଭୟଙ୍କର ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ଜେଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଜାପାନର କାମିକାଜି ପାଇଲଟ ମାନେ ନିଜ ବିମାନକୁ ମିସାଇଲ ବନାଇ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କରୁଥିଲେ। ଚୀନର ବାରମ୍ବାର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେହି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାପାନ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବେ ବଦଳେଇଛି। ଜାପାନ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟକୁ ବଢ଼ାଇ $58 ବିଲିୟନ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଜାପାନ ବୁଝିଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଅହିଂସାବାଦୀ ହୋଇ ରହିବୁ, ତେବେ ଚୀନ ଆମକୁ ଗିଳିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାରତ ବିଷୟରେ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି। 2013-14 ମସିହାରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 68 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 56 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 38,424 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି 62.76%। ଭାରତ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛି। ଭାରତ ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମୋସ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ଦେଇଛି। ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମୋସ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ମେନିଆ, ସାଇପ୍ରସ୍, ୟୁଏ ଭଳି ଦେଶକୁ ଭାରତ ପିନାକ ରକେଟ୍ ଏବଂ ଆକାଶ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି,
चीन। भारत आज चीन प्रत्येक पड़ोशी शत्रु को शक्तिशाली करुछि। जापान जो भाव भारत को युद्ध जहाजर टेक्नोलोजी देउछि, बहुत शीघ्र आपण एक बड़ खबर शुणा पाइबे जे भारत मध्य जापान को निजर आधुनिक अस्त्रशस्त्र एवं लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जोगाई देव। यही नुआ सामरिक समीकरण चीन पाई एक बड़ चेतावनी। दर्शक बंधु, भारत एवं जापान यही मेंट प्रमाण करुछि जे आधुनिक जिओपॉलिटिक्स रे केही स्थायी बंधु किंबा शत्रु नुहंती, समस्ते निजर सुरक्षा पाई शक्तिशाली हेबा आवश्यक। भारत आज आक्रमणात्मक हेबा सह विश्व सुरक्षार एक प्रमुख केंद्र पलटिछि। भारत एवं जापान यही प्रतिरक्षा बंधुता विषय आपण मानकर मतामत कौन? चीन को रोकबारे यही मेंट केते सफल हेबो आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणातु। वीडियोटी भल लगी याकू लाइक करंतु, बंधु मानक सहित शेयर करंतु। आम चैनल पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह, देश दर्पण और मैदान को सब्सक्राइब करबा पई भूलंतु नहीं। रहुची पुणी देखा हबो एक नुआ एवं गुरुत्वपूर्ण खबर सह। नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।